Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami berada tetap masih di kawasan Kaliasin Dalam, tepatnya di Gang Pria ya, Gang Pria, belakang SD. Nah, di kelenteng apa namanya nih? Pamtethan ya. Nah, ini. Nah, seperti apa? Ikuti terus ya, ikuti terus. Sebagaimana nanti bincang-bincang kami dengan seorang sahabat yang kebetulan profesinya tatung ya itu. Nah, seperti apa nanti ya kita lihat penjelasannya ya. Oke. Ini Bang Ateng kira-kira sekarang usianya berapa nih? 32. 32 ya? Iya. Nah, sejak mulai jadi tatung itu di usia berapa? Di koso yang saya kung piunyan Berarti 2009 ya. 2009. Berapa tahun udah ya? kurang lebih 11 lah. 11 ya? Ya. Bang Apeng ini sebagai tatung itu merupakan keturunan dari orang tua atau ya datang sendiri ke Bang Apeng? Datang sendiri. Datang sendiri ya? Ya, Nah, bisa ceritakan Bang bagaimana awalnya? ya waktu masuk tatung ya jadi masuk pekong sana tuh. Iya ya? Ya dari masuk pekong baru sana. Oh, Pekong baru. Ya, Jadi gimana kira-kira awalnya tuh? ya langsung nggak sadari gitu langsung masuk itu ya sampai sekarang. Iya, sebelumnya Bang Apeng memang menunggu mau menerima atau ada yang menolak atau gimana? Menolak sih. Menolak ya? Suruh lain di bunga di kamarnya itulah. Oh, berarti menolak lah ya pada waktu itu ya. Nah, setelah menolak apa kira-kira kejadiannya? Ya, kita nggak semangat gitu. Nggak semangat. Ya. Apa ya misalnya nggak semangat mau kawin atau mau apa yang nggak semangat? Kita nggak semangat lah hari-harinya gitu. Hari-hari mau kerja malas apa semua malas ya. Jadi apapun persoalannya ya boleh dikatakan kayak nggak ada energi gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi maunya seimuk terus ya? Mau seimuk terus gitu. Nah, kira-kira ada ndak hal-hal yang memang Bang Apeng rasakan ketika sebelum menerima itu ya? Ya sebelum masuk sih mimpi dulu. Mimpi Ya, ya? kurang lebih setengah tahun lah. Bermimpi dulu. Tapi belum masuk dia udah bermimpi. Yang dimimpikan tuh apa? Ciongkyun nih yang ini nih yang sekarang ini. Yang sekarang Ya, nih? yang pertama masuk saya. Yang Tung Bui Ciong Kyun ini Ya. siapa nih? Ini berarti dia tuh istilahnya jenderal tuh dari arah timur nih dia tuh, Bang. Dan kebetulan tadi saya dengar cerita kan Tung Wei Ciongke ini asalnya dari Gunung Kunlun di daratan Cina sana. Iya, wih. Ya, ini berarti perjalanan sejarah untuk Mahaguru yang satu ini sudah lumayan lama ini pasti. Iya ya. Iya. Nah, jadi ketika hadir di Bang Apen ini, Bang Ateng ini Iya. ya, apakah melalui perantara orang lain nih? Ya seperti yang diceritakan sama Bang Iya. Ateng tadi, ini kan memang Berarti langsung. ya takdir untuk Bang Ateng itu Takdir, dengan ya? jodohnya Tung Wei Ciongkyun. Nah. Makanya sampai waktunya tiba kan pasti itu akan mencari targetnya, dan targetnya memang sudah siap ini. Udah siap targetnya Iya. ya. Nah, kira-kira Bang Ateng pernah ndak Bang Ateng ketemu sipunya? Si kon kok mian mau. Pernah tapi nggak bisa lihat mukanya gitu. Kenapa? Paling bodinya gitu. Kenapa nggak bisa lihat mukanya? Kurang tahu juga ya mungkin. Kayak kita- sampu tuh yang mana Teng? Ya sekali aja lah. Ya sama itu seragamnya tuh Bang. Nah, ini Nggak jelas gitu lah. bisa ndak Bang Ateng waktu tertentu nanti menyatakan bahwa ingin ketemu sipunya? Gitu? Belum ya. Hah? Enggak. Dan bahkan minta bawa dengan sipunya ke Gunung Kunlun. Iya kan? Mungkin susah gitu. Loh, kenapa susah? Namanya sipu kan bisa aja ketika Bang Mimpi Bang bisa. Ateng Kalau tidur nyata kan, tuh nggak bisa. langsung diajaknya pergi kan. Nanti balik. Nah, kalau memang dalam kondisi fisik kayak begini, ya mungkin sulit ya. Mau pakai apa bawanya? Pesawat juga nggak bisa. Musim corona ini kan COVID ya. Nah, Mungkin mungkin ada saatnya nanti. ya saatnya, tapi nggak diminta dia nggak bakal bawa. Ya. Dia harus diminta tuh sipu-sipu tuh. Nah, kenapa saya katakan diminta? Ya kami beberapa waktu yang lalu ya pernah di mana kolam teratai itu ya kan? Ya, ya. Ternyata kolam teratai itu ada di antara gunung dan langit. Itu.
Nah, bagaimana di sana? Mana kalau saya ceritakan pun enggak tahu katanya kan. Ya. Ayo ikut saya aja. Nah, ikut saya. Bang Niko udah mikir ikut saya katanya kan. Nah, ini mungkin ada waktunya nanti Bang Ateng juga mencoba ya dengan sipunya minta aja ke Gunung Kulun. Nih seperti gini apa. bang, ini kan supaya lebih jelasnya, nampaknya itu Jenderal Tong Wei Ciong kan sudah mau tiba. Kalau kita dengar tadi bagaimana penjelasan dari Mahaguru kita, itu kan lebih jelas dan detail. Bener sekali. Oke. Udah mau tiba nih, udah sampai. Iya. Udah nampak cirinya ya, mata mulai merah ya. Napas mulai agak napas sudah mulai agak terengah-engah ya. Apa sudah ngos-ngosan ya? Ya, kita tunggu sejenak ya, sahabat ya. Sebentar lagi ini sipu beliau ini akan hadir ya. Nah, ini seperti apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama sipunya gitu. Panggil saya bilang. Oke Kang, mau. Trong kinh thi phù hợp ở đây kia nghiệp là ngay cả bằng lọt mặn liều xa ngay tụ mùi nhiệt là xoay sân kiểu cho ngày chế sân kiểu cho ngày cái kiểu cho lấy tụ xuất miếng rồi cao phát hiện mới là còn xử lý một cái tay là chen mèo thì khi cái sao bông cái teo ti hi mong yêu nhiệt cái tao còn bị gọi ở lại kêu ở mặt cái teo cái kiểu ti là thì tiệm cái kiểu tổ loại như là đi cái sau bên đó nhìn tí là cái gì xin xiên nó mãi quỷ đó rồi kinh theo lại tuổi mày tung quỷ chiều cơn nè cái phủ xoay ở bên hiệu ngày xanh đấy chung cái này con lừng xanh này ha. Nah sahabat, ini barusan kita berjumpa ya, telah tiba ya. Ini Tung Wei Ciong Kyun. Dan setelah saya tanya dari mana, ternyata berasal dari Gunung Kunlun di RRC sana, daratan Cina sana.
Sư phụ biasa tak kêu mẹ yêu quay dọc phong nữa lo ha. Biasa he bị trùng phiền nữa sư phụ. Chỉ biết phải cái chỉ lại chỉ hay cái máy biết cái máy biết. Oh, ini dari Maha Guru kita mengatakan juga ada mengobati pasien ya. Tergantung yang datang ke sini ini penyakitnya apa, akan diperiksa dan akan dikasih obat sesuai dengan penyakitnya. Coknya piangnya loh, kita tidak main piangnya, koi main jok fongun gila. Ada pertanyaan bang? Nah, ini kira-kira sipu kita ini usianya udah berapa nih? Là bạn Norman muốn ở sư phụ ha, sư phụ cho xin xiên tông nhông cái nào, còn nên sòng bóng gan như xoay dòng ken này hả, cho xin xiên như kiểu bao kiểu đấy à, Cái sự tức là giống bây giờ trong trên nhìn lại cái là sampai 300 lebih tahun. 300 lebih tahun. Jikin sampak langnya nelit si leo ha. Bin bồi đồ sòng bong, Jong Kyun kian kimang cho xin xiên ha, kan xoay dòng kian họ bên nó chỉ cả. xin người hay nhìn biển. Hey, bin bồi đồ cái dịch kỳ mà dịch kỳ cái đó trong cái trong 33天外天咯，九霄准外rằng yêu xin xiên. Thiên song sin sian pham yin jo cipta yin sim put kian. Nah ini adalah satu puisi yang menerangkan bahwa memang dewi itu juga berasal dari manusia karena berbuat baik dan sudah bertapa dengan ilmu spiritual yang luar biasa yang super, maka hari ini bisa datang kembali ke bumi, masuk ke tubuh menjadi dewa, membantu menyelamatkan manusia. Nah konkretnya dia jika sư phụ tông lý xin xiên nó mới to chuẩn trong kiên để tạ kêu chỉ min nó ha kêu khổ kêu nạn nó lẽ chỉ cả thôi là dằm thang tuổi gang pria chỉ cả cậu ấy sản nam xin ngò hay du dịch nhiên và du tết của mày khôn nạn và du phiền nhán có gì to thì các phẩm tết than đi ha chim chỉ cả tung bụi trong kiên hy vọng tung bụi trong kiên hiểu tạ kêu cậu ấy ya maksud saya begini sahabat. Seandainya suatu hari ada mendapat penyakit atau kesusahan apa saja, boleh datang ke Kaliasin dalam ini Gang Pria ya, dalam kelenteng nih Famtetan. Kita bisa berjumpa dengan Tung Bui Jong Kyun. Semoga yang datang bisa sembuh dan bisa selamat aman ya, dengan bantuan dari Tung Bui Jong Kyun. Kemudian ini yang kita perlu tahu juga ya, beliau dulu kan katanya pernah menjadi manusia juga ya. Nah kira-kira berapa bersaudara beliau nih? Là bạn Norman muốn ha, song bong Jong Kyun han xoay phẩm kiên cái hạ si yêu hiung thì chỉ mày đó mà. Song bong Jong Kyun cái han xoay Jong Kyun cái hạ si mang cho xin xiên gì hắn nhìn gì yêu mày ca thiên hiung thì chỉ mày đó mà. Yêu samsa. Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara ya, siapa aja tuh ya? Sam hai hiung thì hiung mày. Yêu kia. 3-3-nya cowok. 3-3-nya cowok ya? Jadi cái lượng bụi ná, dia hay tong xin xiên nữa mày. Cuman dia sendiri yang Pokoknya satu, yang dua enggak. Yang dua enggak ke alam biasa. Iya. Ini mohon maaf Sipu ya, boleh nanya ya? Kiểu cái tự nhiên liệu mà cái văn môn mà kiểu mà kiểu kia. Boleh ya? Ini Sipu, karena kita juga harus memberikan informasi kepada masyarakat ya. Sipu sebelum menjadi dewa atau jadi Sipu ya, kan masih tetap sebagai manusia kan? Yeah. Nah ini Sipu dulu pernah menikah enggak? Đấy rồi cái giống muốn là sư phụ ha, rồi sau băng sư phụ hắn xoay giống kiên hắn trộn nhìn cái hạ sĩ, yêu cá thiên này mà yêu kết hôn này mà, Trong trời. tak ada. Nggak ada ya. Berarti ya rata-rata kita lihat yang jadi Sifu itu tidak ada yang pernah menikah ya. Nah, walaupun một để ăn tôm bởi tak saya hejit dong trong kiên này. Nah, jadi semua waktu dia sebagai manusia tidak ada yang menikah rata-rata ya. Saya beritahu kepada Jongkyun kita bahwa kita sebagai manusia ini makhluk yang lemah ya. Tanpa bantuan dewa-dewi, tanpa bantuan langit, tanpa bantuan bumi, kita sebagai manusia tidak apa-apa. Tapi dengan kepercayaan kita kepada para Sifu, kepada para dewa, tetap kita akan dilindungi.
Ngay còn cái tiêu tia ngay Rồi như rồi tôi phải rồi, đi con tôi phải cái việc con dùm tôi đi chỉ nô cái con cho con thôi á. Hai si phụ hai maksud dari jongkin kita itu terang-terangan pergi beribadah, itu terang benderang. Tapi secara gelap tidak nampak dewa dewi akan melindungi kita. Ini dua sisi yin dan yang lain jim jong ya loh. Jika jongken lagi hipai jika kot bak si phụ mày jim chung lagi, phụ chi jim chung lagi biji loh ha. Nah, cái là jin boyo jika cái là xe cài hệ pin đi ăn to lui ya hệ nan hệ mona. Kalau cái là ăn con nan chen nan chọn lui ya. Ăn to chen một jika to mau pun sia. Ya, nhưng boyo jong jong sen fat mau pian lah sipu. Nah, kira-kira nih Bang Niko, kita tanya Sifu ya. Kapan kira-kira berakhir masa Covid ini? Isi ya là xe cài giống lý chúng là phiền thuốc bởi mang cổ Mày chứ tôi. là phiền thuốc là phiền là cái mẹ đi đâu xe cài pin này Sikit lah. là xì kiên à. Ngày kiểu ấy, mày cho con cần cho cái này sẽ dạy này, cho hè dia lo cho nhân vật hắn sẽ phải có mày đâu. Nah, ini menurut Jongkyun dari telaahnya ya setelah tahun tikus ini virus ini akan semakin melemah. Setelah tahun tikus selesai melemah. Jadi jika lo sunyan kau hat lep yang kim man bakin nyok tới khai si ki ha. Dia kayak nhân con cho hè ăn một. Ini tahunnya memang tahun yang sangat susah. Ăn có san phải còn ăn nhiều. Banyak musibah yang akan terjadi di tahun tikus ini. Cái phụ du ơi có tài bên chỉ min mai ngo khi một thì cái hiểu xin thị kiên khong hiểu yêu xem phạt đôi xin chán neo. Mày vô nặng sen nhau hả? Cái giống cái quả này chỉ có cái dòng viên hay khe yang này rồi cái to phải. Ini pesan dari Jongkyun kita spesial bagi kita yang memang sembahyang kelenteng ya agama Tao Thongkao ya. Nah, kita rajin-rajinlah bersembahyang. Mau nansen bet oh jangan IQ sini. Jangan sampai telah mendapat musibah baru pergi mencari sipu. Ya, walau hari-hari biasa juga haruslah rajin bersembahyang. Jadi mungkin aja sih mau diukip siang le pau phút kiểu atau le 5 phút kiểu như gì ha. Pin xong rồi xí kia chạy các con phân hỉ khai khai lọ ở xí kia chạy các miền lời bài đeo lọ lời kín chạy các cái xin xe ha một tết đo chạy khai chay nản nèo khung khủ leo chẳng lời mang lời hỉ kiều xin xe nhất ta tập cái kín bởi bàn kêu tapi chạy các cho sang xin đồ cổ đuổi rằng điện cái kêu chưa nhét in đồ leo khu đồ leo ha yang ai kiều yang ai kiều thật mặn nó misalnya kalau sudah rusak baru mau diperbaiki itu susah katanya. Kalau sebelum itu Sinsian bisa mencegah. Nyimang tak bermain dong sih nilai pasien Sinsian heo kak nyi thân bỏng hạt kia thân thịt hạt kia. Tapi nyi tet đó rằng lo chưa kak nyi chẳng hả lo tiền gì phải nó tiền sọt thon hạt leo hay mày leo hay bòn leo ha. Các chủ trong kayak kita TV. Ya, baru sudah rusak mau pergi ya mungkin kabel putus atau apa. Kalau rajin-rajin sebelum terjadi masalah kita servis dulu, mungkin tidak terjadi kayak begitu maksudnya. Jangan sampai sudah dapat musibah baru datang. Memang tetap dilindungi, tetapi kan sudah menjadi satu penyakit itu harus diperbaiki. Jadi maksud Jongkyun sebelum musibah datang, Jongkyun dengan Dewa Dewi akan membantu mengusir itu musibah. Jadi itu saya memang tahu kin mới bay xin kan xin bật thành xỉu xin cọ khoi gì ha một phát sen nếu thì các chàng là thật mà ya hy vọng sẽ các hiểu thằng lý khai lấy kinh nghiệm gì
你按嗰種按學嘅日子將經要交代，一家希望食得通好好，一家陀交拜，過出拜先嘅啦，一家咪天來拜先先咯，先先一天來打吧，一家大難變小難，小難變大難係哦，有คนที่จะแบบจ่ายเงินก็อย่างคนอยู่คนตอมได้เลยฮะ นี่ไปกินก็ก่อนนี้คนบอก maksud Jongkin memang waktu Anda datang itu tidak nampak apa-apa, anggap kau tak ada, tapi kamu sembahyang aja tetap akan dilindungi. Ya Jongkin ini sih, jika lepas makan mau kono, saya kono hiong lu, ya, kono hiong, kono lapcu, mau kono Jongkin, ni mau tong ki mau, kisi si ket tu jo ali ya, ni tahu jiu si mulai pai Jongkin nhất tiền du linh jin, mana, nhất tiền loi pi jiu. Sifu, apakah sarung Sifu ini akan dibawa ke Kunlun? Như sự tại nha Kim Tùng thì Quân Lân rất là liệu màu và ไอ้สิเกลใจงากิมทงโมสิใจ hả ไอ้สิเกลใจงากิมทงอยู่โมสิใจ maksudnya masih belum bisa karena si Bang Ateng itu belum VG-nya belum lengkap, Oh begitu. sicainya belum sampai itu. ไอ้สิเกลเกลชิ้นเฉียบเลยว่ะ Harus badannya bersih betul baru dia bisa bawa dia ke sana. Tapi bertato enggak apa-apa ya? Mungkin musim juga chạm được bởi ban hiền ha. สองถ้วยเนาะ Ha งากิมทงอยู่ทำชิดไว้อ่ะ ha. ที่ทำกิมโมไม่ตายอ่ะ Sebenarnya ยิงได้ช่างเฉยแล้ว Jongkin tuh ada kasih saran supaya badan tuh jangan ditato. Tapi dia enggak mau dengar wah manusia ini katanya masih tato juga mau tangboy nano. Tapi kalau tatung bertato itu ganteng loh. Giờ cái cậu ăn tôi là choki chân bù xin vô chậm vô phải rồi như thế bị phun ngon. ยิงฝ่ายอยู่ฝ่ายกันเลยแกไก่ชิ้นยิงไปแล้ว Wah, ini bukan maunya Sipu, maunya yang tatung katanya. tatung, ya. Sipu tak pernah suruh. Jadi Sifu pengennya Kan jangan yang sang loh Sipu. Sifu pengennya badan sarungnya itu harus bersih Ya, jika cinc讲过哈，无线呢很容易啦，出世都冇一個條法來呵，強哦。 ไอ้ยงยิงไปแล้ว ngày tao dùng mình sẽ hy vọng ở trong cơn là thiên thị sinh trên là bị chịu ngày tao rồi trong ngày đó là chụp lại nhận một cho sẽ bị khổ mua mình là gì khổ kinh nhiên là cảm sang bao nhiêu dụng phải si phụ bao ngày nó mà đấy cắt tà cái nghèo tà to tà mấy nghèo cho nhưng còn ngay vậy thì dứt nhau xoay hỉ mua si phụ ไม่ใช่เช่นใช่บางใส่เทียนใส่ chén xoay là cho tôi kết bụi hơn mang xin cung mà cái tiền nó như này cái hồng tiền liễu cả gì ช่วยจำไว้เยอะอะไรเนี่ย hey tức là chỉ cái chim mong anh sẽ lôi tàu ở lì điện cho xem là bởi phen nhiều ấy số kia cái tay ngày lôi cái buổi dụng mà như một kiện cái sư phụ họ bên nó chỉ cái mình cũng muốn những ở lì còn chỉ cái dụng ti theo họ mình cũng chỉ cái mình lôi cái chỉ cái yêu khỏi nên bịa ra lì là tao là yêu lôi chỉ ngay đồ bay xí này như nó ngay bịa ra đồ xoay thổ phật chung này lên thằng ngủ này đấy thổ phật lên chung này讓我一個而家你喺非洲之前你上入深居鄉醫生 xong rồi quay đi trùng lưu đi ha 經門， thật xong tấm kia không 而且你喺非洲時 cái hội tuần đi ha họ 你就低了， họ một tí phụ bị nhiều á ha 係佢啱嘅你相識地出嚟啲苗痛咪要合嚟之為用，係高國為面試啊，之未被用中， họ và họ là 為 gì 咗咧啲苗痛係使用啊，試題嘅話要未合喎你，你上兩啲湯講啲湯啊，佢呢被用中喎， họ một tí là tí phụ với bạn kiểu như tiêu an quân của là bác đấy 係仲跟住按照當出面試啊。 hè mo chỉ các sinh mẹ có chỉ các chủ văn sang hay sao nhưng tôi thấy các xoay thì bây giờ bắt cái tiêu tà con đồ tuổi nhiều cho chỉ các phút tà phút tiểu lọ có
Oh iya, kita izin untuk masukkan ke YouTube nih bang. Jadi yuk saya kasih tahu. Udah, Jadi lihat kiến là cái dạng ai cái hà lim âm ai tôi được dùng xong xe cây nghiên chén phụ tụ con nó sau tổ con chiêu. Trong phần này Lihat kan dạng thì các tạo pháp đấy là cái sản phẩm kia tiêu tia còn nên biết thằng liền nhưng mà chiến thiên kan cái tiêu nhìn bởi cái chim là li thị điểm nó cho bởi loại là li bay sư phụ đấy không? như trong như ngay sư phụ cũng sẽ kinh qua như trong hiện tượng như trong như sáng sự đi trong mấy ngày rồi sư phụ cũng sẽ kinh qua. Kalau mungkin dulu zaman dia tuh nggak ada kayak begini. Iya. Nah, ini zaman sekarang punya. Như trong như này sáng sự Ngay chỉ có gì á, nhung hiện còn là cây sau pun đi theo nhìn tia, du xoay lại cảm bì ali dầm thằng tuổi li du tung buổi chiều kêu hiểu đi nhìn nó kita thằng tổ còn nên kita kêu kêu lấy chim cho cái này tại cái mình hiểu to lại ali du con thì kita ti leo các thị chỉ theo cái xỉa cái trên chủ chủ bên gì cái lời kêu ngày trong ngày tu to sổ như thế kia đâu cái theo ngày kinh con anh quân mình đều. Yeah, tôi chúng tôi cái cái ở kêu xin thì kiện kho phiền ấn thải kiệt mình thế nhưng nó sai phong kiến theo dòng ban là hay là chỉ có ra trong những cả heo ngày xe có phải cái còn điều ha. ngay khi mua nhiệt cho nhiệt ship ngay khi mua tiện hay rồi thì cắt tập bài còn con kim tỏi chứ còn kim xuống cái dịch thiến vô có gì. xin tập thì cắt đi. Ada lagi bang? Cukup. Kalau saya yang to sờ sih buat một chữ phụ một kiện cài ha. Hình dung câu tay này màu. Molo sih phụ, saya mong sih phụ thì nhiều đó. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Sekarang kami sudah selesai bincang-bincang bersama Jangan Sifu. mau lagi kok. Bọn này phi chơi. Ya, bersama Sifu ini yang namanya panjang lebar dia menjelaskannya. Nah ini beliau sudah pergi ini. Demikian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.